Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah, para pecinta taman-taman surganipun Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam ini dapat berkumpul bersama guna pengawasan Rotibul Haddad, dilanjutkan kajian pembacaan kitab Diratun Nasin dalam keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi kula kalimat jenengan selalu mendapatkan curahan rahmat sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'ilin rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sing kapanane. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sing sampun niku siapane malaikat ketika Allah menciptakan Nabi Adam, setelah itu dikenalkan kepada malaikat ditunjukkan oleh Allah bahwa Adam ini dibekali ilmu, bisa menunjukkan nama-nama benda, seluruh benda yang ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak bisa seperti Nabi Adam. Bahkan malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Gusti, Maha suci Engkau, tidaklah kami memiliki ilmu kecuali illa ma 'allamtana, apa yang Kau berikan, apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Jadi malaikat niku terbatas, tidak cerdas seperti Nabi Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiyatin riwayatake anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Kanjeng Nabi qol dawuh sinten Kanjeng Nabi dawuhipun inna anjakum sak temene luweh selamat te sira kabeh yaumul qiyamati ing dalam dina kiamat min ahwaliha saking pekiwe pira-pira pekiwe napa kengerian ngerine dina kiamat wa mawadini lan biro-biro jurange kiamat iku aktsarukum luweh akeh sira kabeh alaya ngatese ingsun Kanjeng Nabi apane salatan sholawate ulih maca sholawat. Sesungguhnya yang paling selamat di antara kalian besok pada hari kiamat dari napa ya kengerian napa ya kerupekan dino kiamat yaitu dan jurangnya kiamat ini disebutkan jurang ya. Aktsarukum aliyya sholatan, yaitu kalian paling banyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka niku mari sholawat ini sangat penting sekali ya. Sholawat sangat penting sekali. Kita perbanyak membaca sholawat, istighfar dan sholawat. Allah pun dawuh niku wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi kuncine niki supaya kula kali panjenengan selamat teng donya ugi teng akhirat, lebih-lebih teng akhirat pada kata maos istighfar kali maos sholawat dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sedoyo niki pun masyaallah nggih kan saniki pun bencana alam niki mboten teman deke ya Allah. Semeru pun banjir mboten karo-karuan. Bencana alam teng pundi-pundi akhir zaman tambah nemen. Mugi-mugi kula kali pancen paring selamat ya. Ya Allah, gunung isin nggih aja watuk-watuk ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah den riwayat saking Abu Hurairah. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Kanjeng Nabi ku qol dawuh sin Kanjeng Nabi man salaka tariqan ilal ilmi, jarang siapa yang berjalan menuju jalan ilal ilmi untuk mencari ilmu, menuju jalan ilmu, jalan menuju ilmu, salaka moko ngambahake sapa Allah Gusti Allah bi kelawan man tariqan ing dalan ilal jannati marang
Siapa orangnya? Seseorang yang berjalan semata-mata untuk mencari ilmu, maka Allah akan juga berjalan, memberi jalan kepadanya ilal jannati, menuju jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innal alima lan satamne wong alim, wong duwe ilmu, wong alim niku yastaghfiru iku yastaghfiru nyuwunake ngapura lahu kate alim sapa man makhluke Allah fis samawati kang ana ing langit, wa man lan makhluk fil ardi kang ana ing dalam bumi, hatal hitanu singgo apa pira-pira iwak fil bahri kang ana ing dalam segara. Dilanjutkan hadis ini, wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatal hitan fil bahri. Bahwa sesungguhnya makhluk Allah yang ada di langit di bumi, bahkan ikan-ikan di laut selalu memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu, khususipun ilmu agama yang menuntun kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ulama astamane ulama iku warasatul anbiya, pira-pira pewarise para nabi. Innal ulama warasatul anbiya. Kalau dibuang inae al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu, ulama niku yang sing gadahi ilmu agama niku termasuk pewarisnya para nabi. Wa an Abi Dzarrin saking Abu Dzar annahu qala dawu sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, ya Abu Dzarrin, dawuh Kanjeng Nabi teng Abu Dzar nih, ya Abu Dzarrin, he Abu Dzar, antagdua yaktine nyento budalan sapa sira wa ta'allama nuli bibinau, belajar sapa sira baban ing sak bab min kitabillah saking kitabi Allah taala, iku khairun luwih baik luwih apik laka kadwe sira min antus sholat ini mang sholat sapa sira mi atarokaatin yaiku 100 rakaat. Terus Kanjeng Nabi Abu Dzar, "Hai Abu Dzar, ketahuilah kamu berjalan kemudian mencari ilmu satu bab saja daripada ayat-ayatnya Allah, kitab-kitab Allah membahas tentang ayat-ayatnya Allah, khairun laka itu lebih baik." Terus Kanjeng Nabi tengah Abu Dzar, min antusalliya mi'ata rakaatin, daripada kamu salat 100 rakaat. Sebab pentingnya ilmu. Ilmu ini penting. Ya Allah, luar biasa. Sebab mohon lebih baik daripada salat 100 rakaat. Wala antagdua lan yen to budal sapa sira wa ta'allama nuli bibina belajar sapa sira baban ing sak bab maneh minal ilmi sang ilmu amila nglakoni sapa man mau wong bi kelawan ilmu aulamnya malu ta orang nglakoni sapa wong iku khairun luwih baik laka kadhe sira min antusaliya tinimbang salat sapa sira nyenta salat sapa sira alfa rakaatin ping 1000 rakaat. Terus Kanjeng Nabi Abu Dzar malih la antag dua wala antag dua, kamu juga jika pergi berjalan keluar dari rumah dalam rangka mencari ilmunya Allah, mina ilmi amila bi alam ya'mal, baik kamu amalkan ilmu itu atau tidak nih, diamalkan atau tidak, khairun laka itu masih lebih baik bagi kamu min antusalliya al-faraqatin daripada salat 1000 rakaat. Makanya dan hadis sing lintune kok sajulusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min alfi rakaatin. Duduk kaya ngene iki sak jam mawon dalam rangka kajian ilmu ni Allah itu lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Sinten ki salat 1000 rakaat. Ya enten ulama Abu Hasan Al-Basri salat satu malam 1000 rakaat, tiap malam 1000 rakaat. Nek kula kali panjenengan 1000 rakaat. Tahajud rakaat mau kadang bolong-bolong nggih. Wa qala lan dawuh manis sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban nan utawi sapane wong iku ta'allama belajar
baban ing sak bab minal ilmi sange ilmu liyu alimak terus diwulangake annasa ing manusa utiya moko den paringi lahu kaduwe man ta'allama wa apa sawabu sab'ina ganjaran 70 nabiyan apane nabiyan nabine. Barang siapa yang belajar ilmu satu bab kemudian dari hasil ngaos ini hasil belajarnya diajarkan kepada orang lain, maka dia diberi pahala 70 pahala nabi. Pahalane nabi 70 nabi. Nabi niku pun pahalane pun luar biasa. Sak nabi pun ganjarane pinten ya. Mulai Nabi Adam, Nabi dan seterusnya. Wa qala lan dawa sapa Kanjeng Nabi alaihi wasallam man jalasa man utawi sapane wong iku jalasa lungguhan sapa man indal alimi ing dalem sandinge wong alim saataine ing sak ing rong jam au akal au dahar mangan sapa man mau sumratane wong alim lukmataini sak 20 kan rong dua suapan au sami au wong ngrungokake minhu ya, wong wani kok kalimat minus sanging wong alim sapa man kalimat ini ing rong kalimat au masa utawa lumaku mau semertane wong alim sapa man khotwatene ing rong jangkan atahullah atama keparing hu ing man sapa Allah Gusti Allah taala jannataini ing rong surga. Wati sing hebat-hebat. Barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim 2 jam makan bersamanya 20 kan apa 2 suapan. 2 suapan dereng wareg padahal. Au sami'a minhu kullakil kalimataini atau mendengarkan 2 kalimat saja dari perkataan orang alim. Au masya mau khutwataini atau berjalan 2 jangkah saja, 2 langkah saja bersama orang alim atahullahu taala jannatain besok teng surga diparingi jannatain 2 surga. Waduh. Kullu jannatin mislu dunya marratain. Sak surga niku padha ambi 2 kali lipat dunia. Bodoh luar biasa. 2 kali lipat dunia. Surga setunggal men kok. Ya Allah, pentingnya tiang ini termasuk dalam rangka apa? Menghormati ihtiram kepada orang yang memiliki ilmu, menghormati tiang sing ada ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali dan diriwayatkan saking sahabat Ali karramallahu wajhah, mugi-mugi Allah mulyaake wajah Sayyidina Ali. Anin Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sak temen kanjeng Nabi iku qala dawuh sinten kanjeng Nabi. Sa'altu tanglet sinten kanjeng Nabi Jibril ing malaikat Jibril. An hasabil ilmi saking pira-pira wong kang duweni ilmu. Wa qala lahum nuli jawab sapa sinten. Moko jawab sapa Jibril hum ing ashab siraju ummatika keliru. Moko jawab sapa Jibril. Hum utawi ashabul ilmi. Utawi ashabul ilmi yang punya ilmu, orang yang punya ilmu iku siraju ummatika lampune pelitanya napa? Lampune umatira di dunya wal akhirah di dunia maupun Kanjeng Nabi nanti tanglet datang malaikat Jibril. Ya Jibril, sapa sing ashabul ilmi? Orang-orang yang memiliki ilmu. Faqala Jibril jawab dan Kanjeng Nabi, hum siraju ummatika. Jadi orang-orang yang berilmu dengan Kanjeng Nabi niku termasuk pelita-pelita, penerang-penerang umat panjenengan di dunia bahkan di akhirat, sampai di akhirat. Niku terus jawabane malaikat Jibril dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuba bejo kemayangan beruntung sekali liman kadhe wong arepom kang kenal sapa manhum ing ashabul ilm wal wailu lan utawi celaka liman iku kadhe wong angkarom kang ngingkari sapa wong hum ing ashabul ilm wa bughaduhum lan bendoni sinten Allah hum ing wong sing mboten kenal manut. Benar-benar beruntung orang yang mengenal terhadap orang yang alim, orang yang memiliki kenal iki kiai niki, perlu nih, kenal kiai niki ini penting. Beruntung sekali orang yang kenal terhadap para ulama, para orang-orang pewaris para nabi. Oh iki kiai sapa kiai niki? Mboten kenal blas teng kiai. Nemu nih katene urip
kenal kiai ini ya, mboten kenal ulama nggih. Harus kudu kenal ulama jenengan nggih ya. Kiai Maksum, Kiai Syafi'i, Kiai Sanusi, Kiai sinten niku? Kiai Jawawi, Kiai Wahab. Termasuk para habaib, kudu kenal niki. Harus kenal. Tuba liman arba'um. Wal wailu liman angkarum, dan celaka bagi orang yang mengingkari orang-orang yang memiliki ilmu, orang yang berilmu diingkari, wabghadhum, dan Allah murka pada mereka yang tidak mengenal para orang yang memiliki ilmu. Bahkan harus sering terus di tengah hadis ini ya sering silaturahim lah nggih. Silaturahim. Nek tasik gesange nek mun sedo nggih kuburane disiarahi. Ya sapa pen kuburane bapak emak kula menjenengan kiamat. Lebih niku termasuk kuburane para wali-waline Allah Subhanahu wa taala. Enten biasa rombongan ziarah wali songo, tapi nggih aja walik kan. Ziarah wali songo rutin mamene. Nuwun sewu, ziarah wali songo rutin. Tapi kuburane mak bapake blas. Ini kan walik. Nggih tetep ziarah wali songo monggo. Tapi kuburane bapak mak ya sampean wah paling ya lebih wajib. Nek paling mboten napa setiap Kamis sore nggih, Kamis sore niku disambang. Betok napa? Kembang, aja mentok lontong mriko, mboten ajeng lontong. Kembang kalih maos ya Fatihah, Yasin dan seterusnya tahlil. Hadiah Fatihah dumateng ahli kubur. Tiap Kamis sore atau Jumat injing niku terus Kanjeng Nabi kaya haji taman. Niku ganjarane kaya munggah haji. Almarhum bapak niku ya Allah, anak-anaknya rutin nggih dituntun. Nggih wajib untuk kembang teng makom almarhum ya Allah. Dituntun sedanten. Ya Kamis sore wajib pun teng makom. Soalnya udah deres. Nggih asen nggih. Kudu niku lip ya. Mas Ibrahim disambeang ini kuburan iki. Mantun iki rame. Aja pas nyek apa. Mantun iki sak ben ya. Meromadun ya piye buru rame. Iki tiap Kamis niku disambang. Aja ngenteni ajenge poso. Napa namanya? Penampan nggih. Pas penampan mawon rame ya. Aja niki. Tiap Kamis disambang. Nek mboten sempat Kamis sore, Jumat injing. Ya, dirutine. Pun enten lagune ya saben malam Jumat. Lagu teng anu niku viral. Bismillahirrahmanirrahim. Warwi lan den riwayatake anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi. Man shallal sholata ma'al jamaah, siapa yang salat berjamaah, wala jalasa kemudian duduk-duduk fi halaqatil ilmi, di dalam halaqah ilm, duduk-duduk melingkar kajian ilmu koyo niki, mantun salat ngaos. Wa sami'alan mirngake kalam Allah ing kalame Gusti Allah. Kaya niki kalam-kalame Allah, mengkaji ilmune Allah. Wa amilatur nglakoni sapa wong bi kelawan ilmu Allah taala sittata asya, maka orang itu akan diberi enam hal ya. Siapa yang setelah salat kemudian siapa yang salat jamaah kemudian duduk-duduk mengkaji ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadisipun Kanjeng Nabi, maka Allah akan memberikan 6 hal. Napa niku? Yang pertama, ar-rizqu minal halal, disokani rezeki ingkang halal. Ampun kecampuran, mugi-mugi kula kalih diparing selamat nggih. Ya berusaha nggih, namine tiyang berusaha. Ar-rizqu minal halal, rupane siji rezeki teko sing halal, baik transaksinya, usahanya, termasuk itu harus dengan cara yang baik. Rezeki ini iki carane kudu sae keren. Nek carane mboten sae nggih dadi haram iki. Wa yanjulan selamat sapa man mau min adzabil qabri, saking siksa kubur. Niku sing nomor kalih, diparingi selamat saking siksa kubur. Men sing kiyat iki. Wa yutolan dan paringake apa kitabe besok kitab iman niku biyamini kelawan tangan kanane menan. Rapote menjing diterima dari tangan
kanan, termasuk ashabul yamin sing disebut teng surat Waqiah. Ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrim mahdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah. Niku sing ashabul yamin. Ashabul shimal sorok. Ashabul shimali ma ashabul shimal fi samumi wa hamim wa dhil keliru ambil setahun. Padahal ya hafal. Diwaca ngeten iki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamru lan lewat sapa man mau ala sirati ing atase sirat titian jembatan benjing kalbarki kaya kilat al khatibi kang nyamber. Jadi benjing panjenengan iki seneng jamaah terus mengkaji ilmune Allah, benjing liwat sirat benjing niku kaya kilat. Sret. Pun katik merangkang-merangkang pun. Ya Allah, mugi-mugi ngoten nggih. Ya Allah. Sret langsung gatuk surga nipun Allah Subhanahu wa taala. Wa yusyaru lan den kumpulake sapa wong mau ma'an nabi bareng para nabi. Sumertane pira-pira nabi kumpul golongane para nabi. Derajate dhuwur. Lepon jamaah terus ngaji ngene iki. Kumpul golane para wa banalan bangunake sinten Allah sapa Allah Gusti Allah lau marang man baitan ing omah fil jannati ing dalam surga. Dibangunkan rumah dening Allah Subhanahu wa taala di surga bin yaqutin hamraa dari inten yang merah. Nek seniki kelas teng donya napa keramik, granit napa niku. Datu alam niku. Niku wis sae granit tiyang benteng benjing teng surga mboten niku malih. Bin yaqutin hamra. Duduk koncok tapi niki. Dugi inten benjing griya niku lha panjenengan. Lahu iku kaduwe bait arbauna baban uta arbauna uta 40 apane baban lawange. Griyane panjenengan teng surga niku sing tugi yakut niku enten lawange 40 lawang, 40 lawang rom. Griya napa? Teng mriki mon lawange kalih. Wis sae kaya ngono. Griyane sak kebune gedhe tugi yakut inten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qol lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minin bisab'imi adi darajat. Orang yang berilmu itu memiliki derajat di atas derajatnya para orang-orang mukmin lainnya yang tidak berilmu. Jadi punya derajat di atas orang-orang mukmin biasa. Bisa imi'ati derajat dengan kacek pinten 700 derajat. Enggak ada ilmu ku 700 derajat. Ma baina darajatain antara derajat satu dengan yang lain jarake kaceke napa hamsumi'atu sanatin perjalanan 500 tahun. Sak derajat niku kaceke 500 tahun ping 700. Mbok dhewe kate adu-aduan makane yang berilmu pun luar biasa yang ada ilmu. Yuqalu dan dawake al ilmu utawi ilmu iku abdulul luwih utama minal amal tinimbang amal. Ilmu itu lebih utama daripada amal. Bi khamsati aujuhin dengan 5 kriteria. Yang pertama al awwalu utawi yang pertama iku al ilmu bi ghairi amalin tanpa dilakoni yakunu tetap ono apa Yang pertama, ilmu itu walaupun tidak diamalkan tetap ada. Ilmu itu ada. Wal amalu bi ghairi ilmin la yakunu, sedangkan amal bi ghairi ilmin la yakunu tidak ada. Artine gampang ditolak dening Allah Subhanahu wa taala. Karena beramal tanpa enggak ada Terus Ibnu Ruslan teng kitab Subbat kan terkenal nggih. Teng kitab Subbat niku kepundi niku. Mardudatun latuk wa kullu man bi ghairi ilmin ya'maluhu mardudatun latuk balu. Setiap orang beramal tanpa ilmu a'maluhu amale mardudatun latuk balu tegese boten diterang.
Jadi beramal ibadah kedah enten ilmune, mboten ngawur. Wasani utai kaping pindho al ilmu bi ghairi amalin yanfa'u, ilmu walaupun tidak diamalkan yanfa'u masih ada manfaatnya. Masih enten manfaatnya, ada asarnya. Wal amalu sedangkan amal bi ghairi ilmin la yanfa'u, amal tok tanpa ilmu la yanfa', tidak memberikan manfaat. Tanpa ilmu nih ya. Tanpa ilmu maksudnya. Kalau ada ilmu ya benten. Wasali sukai kaping telu iku al amalu amal. Al amalu amal lazimun tetep. Wal ilmu munawwirun kasiraji. Amal niku sifatnya tetep. Wal ilmu sedangkan ilmu munawwirun menyinari, madangi umat, madangi kehidupan kasiraji seperti lampu. Warami utai kaping pangkat al ilmu iku maqamul anbiya, ilmu itu derajate para nabi. Jadi dianggur ilmu pun makome para semua nabi memiliki ilmu, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat nabi itu kan wajibe enten sekawan kan, sidik, amanah, tabligh, fatona, cerdas. Nabi itu bener sing bener cerdas. Kama qala seperti kama qala kaya dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama ummati ka ambiyai Bani Israil. Ulamanya umat saya, terus Kanjeng Nabi, ka ambiyai Bani Israil. Ulamae umat Kanjeng Nabi seperti nabi-nabinya Bani Israil. Hebat umat Kanjeng Nabi. Ulamae mawon kados nabine umat Bani Israil. Wal khamisu tawi gawe limo al ilmu utai ilmu iku sifatullah, sifate Allah. Ilmu niku sifate Gusti Allah. Alim allamul ghuyub. Wal amalu utai amal, ibadah amal iki sifatul ibadi, sifate kaula. Sedangkan amal iku sifate hamba. Nek ilmu sifate Gusti Allah. Wa sifatullah ta sifatullah iku afdalu, luweh utama min sifatil ibadi tinimbang sifate hamba. Karena sifat Allah itu jelas lebih utama daripada sifat seorang hamba. Allah sing nyiptakaken. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qol khuyyira den kon milih. Khuyyira dikon milih sapa Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam bainal ilmi wal mulki, ing antarane ilmu lan kerajaan. Fahtara maka milih sapa Nabi Sulaiman ilma ing ilmu, fa atama ka paring sinin Allah ing Nabi Sulaiman al ilma ing ilmu wal mulka lan kerajaan. Nabi Sulaiman nanti ditawari dening Allah. Sulaiman, pilih kowe tak kei ilmu apa kerajaan? Kowe njaluk ilmu apa kerajaan? Terus iki Allah teng Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman milih ilmu, ya Allah kula nuwun ilmu mawon. Karena Nabi Sulaiman yang diminta ilmu oleh Allah, yang dipilih ilmu kepada Allah, wa atal ilma wal mulka, maka Allah memberi keduanya ya. Di Nabi Sulaiman dikain milih, pilihan milih ilmu apa kerajaan. Nyata Nabi Sulaiman milih karena sing dipilih ilmu kalau Sulaiman karo diparingan. Ya niku ilmu diparingan, kerajaan diparingan kepada Nabi Sulaiman. Nek Nabi Sulaiman umpama waktu niku milih kerajaan, nggih betul kita ilmu, kerajaannya hancur ngoten. Karena punya ilmu, kerajaannya ya, dengan sebagaimana sejarah kita baca, Nabi Sulaiman dapat mendudukan namanya Ratu Balqis dengan ilmunya, sehingga Nabi Sulaiman menjadi menang melawan Ratu Balqis sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin kan. Nabi Sulaiman jadi wa'tuni muslimin, Ratu Balqis tunduk, muslimin pasrah tunduk kepada Nabi Sulaiman, sehingga Ratu Balqis yang asalnya menyembah selain Allah akhirnya bertauhid menyembah Allah Subhanahu wa taala karena punya ilmu Nabi Sulaiman. Wa qala lan dawuh sobatul hukama, setengah hukama
ahli bijak. Al ilmu iku salah satu arupin, ilmu itu ana telu pira-pira huruf. Ilmu niku mempunyai 3 huruf. Ainun, walamun, wa mimun. Ain, lam, mim. Ilmu. Wastiqaqul aini utawi metune istiqaqe ain iku min ilyin saking lapat ilyin. Wastiqaqul lam iku minal lutfi saking lapat al-lutfi. Wastiqaqul mimi utawi metune mim iku minal mulki saking lapat mulk, kerajaan. Jadi ilmu niku niki anune ulama ya, pendapat ulama. Ilmu niku ilmun aine berasal dari kata illiyin, sesuatu tempat yang sangat tinggi. Lame al-lutfun lembut, lamah lembut, sehingga orang yang berilmu hatinya lembut. Yang pertama illiyin, orang yang berilmu derajatnya akan tinggi diangkat dening Allah Subhanahu wa taala. Wa mim minal mulki, mim niku mim ilmu niku saking kata mulk, punya kedudukan kerajaan. Wal ainu maka aine labat ilmu niku iku yujawisu liwatake utawa nuntun sahiba ing wong kang duwe ilmu ila ilyin maring tempat yang tinggi. Jadi ilmu niku menuntun orangnya itu yang berilmu ke tempat yang tinggi, derajat yang tinggi. Wallamu yaj'alu lutfan, sedangkan mim yaj'alu lutfan akan menjadikan orang yang berilmu lutfan, hatinya lembut. Jadi yang ada ilmu ada lembut karena punya ilmu. Wal mimu tawi mim lapat ilmu iku yaj'alhu malikan, dadake ing mime waniko wong ada ilmu malikan ing ratu raja alal khalqi ing atase makhluk. Mim itu menjadikan orang yang berilmu menjadi penguasa makhluk. Pasti ya bukan penguasa aslinya Gusti Allah. Jadi pemimpin lah maksudnya karena punya ilmu. Wa yuqalu lan dawake ya dulu asrafil ilmi qaulu ta'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di Muhammadin sallam. Sebagaimana ditunjukkan kemuliaan ilmu daripada bisa firman Allah Subhanahu wa taala terus pun wa qur rabbi zidni ilma, Allah berfirman berkata kepada anjing Nabi wa qul ngucap sira rabbi do Gusti kula zidni kula aturi paring tambahan ing kula ilman ing ilmu li anna Allah taala aqta Muhammadan kullal ulum wa lam ya'muru bi talabi ziyadatin ghairi ilm. Jadi Kanjeng Nabi kan ndonga rabbi zidni ilma. Niki bocah bocah SD niku rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Niki bener niki ndonga ngeten niki. Jadi Gusti Allah ngengken Kanjeng Nabi Muhammad kan ndonga ngoten rabbi zidni ilma. Li anna ta'ala atau Muhammadan ulul ulum. Karena sesungguhnya Allah itu memberikan semua ilmu itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam ya'murhu bi talabi ziyadatin ghairil ilmi, dan Allah tidak pernah menyuruh Kanjeng Nabi untuk minta tambahan selain daripada ilmu. Kanjeng Nabi mboten dikengken nedhi tambahan donya. Gampangane ngoten. Dikengken nedhi tambahan ilmu dening Allah Subhanahu wa taala. Majalisul abror hukiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa ila babil masjid fa syaitan inda babi. Niki cerita njing wae dilanjutan nggih. Critane setan niki Kanjeng Nabi pas ajenge teng masjid, enten setan teng lawang. Nah, setan niki mlebet teng masjid, takoni Kanjeng Nabi, "Ya iblis, ma tasnauna?" Ono paran mau cara Banyuwangi. Ada apa kamu di sini iblis? Apa yang kau perbuat? Ma tasnauna. Ma tasnauna. Iblis ini teng masjid ditangani dengan Nabi. Ono paran sehat iblis. Qala syaitan uridu an udkhilal masjid wa usadu salatal hadal musalli. Hadal musalli. Saya ini mau masuk masjid, mau goda orang salat Nabi, mau ngerusak orang salat ini. Orang salat tak gudoy. Walan akhafu min hadar rajuli an-naim. Saya takut tapi dengan orang yang tidur ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya iblis, lima lam taqab minal musalli wa bil ibadah wal munajah ma rabbi. Kamu kok nggodho wong salat. Wong salat iki munajah ning Allah. Kok kowe nggodho sing ibadah, munajah digodho, kok gak wedi. Ana khabunan naim tapi malah kowe wedi ami wong sing turu iki.
Wong turu padahal fil ghaflah lali gak ngerti apa. Qala asyaiton al musolli jahil. Iya Nabi, rada wong sembayang iki ilmu. Sembayange pokok sembayang tak kudu. Terus setan ya. Wa ifsaduhu ashal, ngerusak wong jahil sing ahli ibadah iki lebih gampang Nabi. Nah, jadi wong sembayang ibadah terus setan iki, tapi gak duwe ilmu. Wa ifsaduhu ashal, lebih gampang Nabi. Walakin naim alim, wong kang turu iku wong alim. Tilem teng masjid yang alim. Setan niku iki wong alim. Tilem orang yang tidurin orang alim aja Nabi. Idza awaitu amusalli wa afsadu salatahu akhafu miyaqdhatihi wa islahi ajlan. Nek kula nggodho teng salat niki wah utawa nek sampai krungu tiyang sing tilem niki tangi sehingga orang yang alim ini orang berilmu kalau bangunnya akan terus mendakwahkan keilmuannya sehingga segera memperbaiki orang-orang yang tidak berilmu. Jadi malaikat ini wedine kalian yang sing tilem tapi yang alim. Nek yang alim tilem kan ndak berbuat apa-apa. Nek sampai diseriwungi sampai tangi ngelelir yang alim terus setan, wah bahaya. Iki nek iso memperbaiki orang-orang umat kok diperbaiki kabeh, aku lak rugi ngoten. Terus malaikat ngoten. Pun sikap semanten. Mugi-mugi wonten manfaate, mugi-mugi kula kalih panjenengan nggih diparingi sehat walafiat. Insyaallah pun meh poso kirang 3 bulanan nggih. Paringi sehat walafiat nggih, paringi panjang umur. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi baghina wa baghi ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.